अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें चैनल को डॉक्टर बायोलॉजी और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ में किस कदर अपनी अहमियत छोड़ के गई है या छोड़ रही है और किस कदर हमें सहूलियात फराहम कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी मौजू पे है। हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है और कैसे कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें खुराक मुहैया करती है। कैसे मुहैया करती है? बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, पौधे हैं जिनसे हम फ्रूट्स खाते हैं और बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका हम गोश्त खाते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, फ्लोरा और फाना की, जानवरों और पौधों की। तो वो जानवर और पौधे इसमें आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में, जो हमें खुराक और बहुत सी ऐसी अशिया मुहैया कर रही हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। हम कहेंगे पहली जो इसकी अहमियत आ जाती है वो है खुराक, यानी कि फूड। दूसरे नंबर पर अगर हम इसकी अहमियत की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो हमें इसका फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है कि हम बहुत सी अक़साम की अद्वियात इससे हासिल कर रहे हैं। यानी कि इससे बिला वास्ता या बिल वास्ता दवाओं की अद्वियात की एक बड़ी मकदार इससे हासिल की जा सकती है और हासिल की जा रही भी है। तो इसकी जो दूसरी अहमियत आ जाएगी वो आ जाएगी मेडिसिन, कि हम इसको मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरे में हम कह सकते हैं कि हम जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सनती प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं, जैसे कि फाइबर्स हैं, रंग हैं, रिजन्स हैं, गम्स हैं, ये सारे वो वाले मादे हैं जो चिस्पा होने वाले मादे हैं। और इसके अलावा हम रबड़ हासिल कर रहे हैं, तेल वगैरह जो है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम हासिल कर रहे हैं तो ये पौधों से हासिल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सनती मादे जो है इससे हासिल किए जा रहे हैं और बड़ी मकदार में हासिल किए जा रहे हैं सनती मादे। दूसरी तीसरी इसकी तरफ अगर देखें तीसरे में तो हम कहेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सनती मादे हैं, अब ये क्या है? कभी आपने देखा होगा, कीकर का दरख्त लें या किसी और दरख्त के ऊपर आप अगर देखें तो आपको चिस्पा होने वाला मादा एक नज़र आएगा, गूंद सी नज़र आएगी, जिसको हम कहते हैं रीजन्स कहते हैं। उसके बाद गम्स होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम सनतों में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में। तीसरे नंबर पर ये आ जाती थी। तो अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे पॉइंट्स में बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे जो इकोसिस्टम है उसको कायम रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, हमारे इकोसिस्टम को कायम करके रखती है। तो चौथे नंबर पर हम इसका ये कहेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, जी आप समझ गए होंगे, यानी कि इकोसिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ भी कह सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं कि इसको कायम रखना, का क़याम, या ऐसे कहने के का कायम रखना। जी, इकोसिस्टम का कायम रखना, ये इसकी चौथी अहमियत में आ जाता है। इसके बाद ये इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा कायम रखने में मदद देता है। कैसे रखता है ये देखते हैं। पौधे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो जो जानवर हैं, यानी कि इंसान भी उसी में आ जाते हैं, जानवरों में ही। तो इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बॉडी से निकालते हैं, मुंह के ज़रिए से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो फेफड़े हैं उनके ऑक्सीजन उसमें से लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी निकाली है वो पौधे हासिल कर लेते हैं, और पौधों की जो ऑक्सीजन है वो जो उन्होंने निकाली होती है वो जानवर हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम को उन्होंने एक साइकिल की तरह एक मैनेज करके रखा हुआ है कि पौधों से जानवरों में, जानवरों से पौधों में गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये एक इकोसिस्टम को कायम रखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जानवरों की, शिकार की, प्रेडेशन की, कि बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हद से नहीं बढ़ने देती, उनका शिकार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं ईगल की, बाज की ले लेते हैं। बाज चूहे खाते हैं, तो चूहे खाते हैं तो चूहे एक हद तक ज़मीन पर परवरिश पाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे
تو ایگل ان کا زیادہ شکار کریں گے، تو ایگل جو ہے وہ ان کو نارمل مقدار میں رکھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اسی طرح سے ان کا بھی اسی طرح سے سسٹم ہوگا کہ ایگل کم ہو جائیں گے، چوہے زیادہ ہو جائیں گے، تو چوہے جب زیادہ ہوں گے پھر ایگل کی مقدار زیادہ ہو جائے گی ان کو کھا کھا کے، تو یہ ایکو سسٹم کا ایک توازن چلتا رہتا ہے۔ یہ اس کا چوتھی اہمیت میں آ جاتا ہے۔ پانچویں اہمیت کی اگر بات کریں تو پانچویں نمبر پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس نے ہمارے ماحول کی کیمسٹری کو باقاعدہ بنانے میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ کس طرح سے کیا ہے؟ اب ماحول کی کیمسٹری سے کیا مراد ہے؟ ہماری ماحول کی جو انوائرمنٹل سپیس ہے، جو فضا ہے، اس کے اندر گیسز پائی جاتی ہیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ جو ہوا ہے یہ گیسز کا مجموعہ ہے، گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، سلفر ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اسی طرح کی بہت سی اور بھی گیسز ہیں۔ تو یہ دراصل ہماری جو بائیو ڈائیورسٹی ہے، جاندار پودے ہیں، جانور ہیں، یہی خارج کرتے ہیں اور یہ ماحول میں توازن میں رہتی ہیں۔ تو پودے اس طرح سے ہمارے جانور اور پودے اس طرح سے ہمارے ماحول کو بھی مینٹین رکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ فضا کو باقاعدہ رکھتے ہیں، اس میں کمی نہیں آنے دیتے۔ تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری ماحول کی کیمسٹری کو باقاعدہ رکھتے ہیں، ماحول کی کیمسٹری۔ تو ادھر ہم نام دیں گے انوائرمنٹل کیمسٹری کہہ لیں آپ، ہمارے انوائرمنٹ کی کیمسٹری، اس کو توازن میں رکھتے ہیں۔ کیمسٹری کے اندر ہم کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، فاسفورس، سلفر، یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں، تو اسی طرح سے ماحول کی جو کیمسٹری ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ماحول کے سارے مادے کس طرح سے اس کو قائم کر کے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ پانی کو بھی توازن میں رکھتے ہیں، کہ پانی ماحول میں کیسے پودے جذب کر لیتے ہیں اور پھر فضا میں جب کو ایک بات آپ نے جو ہے وہ نوٹ کی ہوگی کہ جس جگہ پہ زیادہ پودے ہوتے ہیں بارش وہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پودے زمین سے پانی لیتے ہیں، فضا میں ویپرز کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے ڈراپس کی شکل میں نکالتے رہتے ہیں اپنے پتوں کے ذریعے سے۔ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں پتوں میں جن کو ہم سٹومیٹا کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس میں آ جاتا ہے کہ پانی کو بھی قائم رکھتے ہیں، توازن میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے نیکسٹ، وہ آ جائے گی چھٹے نمبر پہ آ جائے گی، اور وہ ہوگی ہمارے پاس یہ چھٹے نمبر پہ اس کی اہمیت ہوگی کہ یہ ہمارے غذائی مادوں یعنی کہ نیوٹرینٹس جو ہیں ان کے چکر کو جو مکمل کرتی ہیں، نیوٹرینٹ سائیکلز جو ہوتے ہیں، اور یہ زرخیز مٹی وغیرہ بھی ہمیں مہیا کرتے ہیں یہ والے پودے۔ تو یہ اس کے اینڈ پہ جو ہے یہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے جو نیوٹرینٹس سائیکل ہے، یعنی کہ نائٹروجن سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بایو جیو کیمیکل سائیکلز کہہ لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نیوٹرینٹ سائیکل ہی کہیں، نیوٹرینٹ سائیکل انگلش میں بھی اسی طرح سے ہوگا، نیوٹرینٹ سائیکل۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جانور زمین سے نیوٹرینٹس لیتے ہیں اور نیوٹرینٹس یعنی کہ نائٹروجن، کاربن وغیرہ، اور ان کو گیسز میں تبدیل کر کے اپنے پتوں سے یا تنوں سے نکال دیتے ہیں ہوا میں، اس طرح سے نیوٹرینٹ سائیکل، اور ہوا سے پھر زمین میں آتے ہیں بارش کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے۔ تو یہ اس طرح سے اپنے جو ہے وہ زمین کے اندر مادے قائم رکھتے ہیں، فضا میں قائم رکھتے ہیں، تو یہ آ جاتا ہے نیوٹرینٹ سائیکل کے اندر۔ آج کا تھا ہمارا یہ ٹاپک، تو ہم اپنے ٹاپک کو یہاں پر فنش کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو آپ کوئی بھی سوال، کنفیوژن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔